Na napag-morning, hupod mi karon prepared na si Marites sa iyang catering beef with pork dahil. Yan nato siya guys. So, ready na iyang for season. 50 personal. Guys. Yan siya guys. Ay, kalain man niya. Yes. Master Chef Namo. Okay. Marites. Hi sa Leng. Leng si hi. Yan. Then, manaman namang kuan. Hinlo na sab mi aning kuan guys. Color